لله على نعمة الإسلام وكفى بها والنعمة، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وعلى صحبته التابعين لهم بإحسان إلى يوم لا مرد له من الله. أيها الإخوة الكرام، الآباء والأمهات والأساتذة الأجلاء، أحييكم جميعا بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الرحمن، كما تفضل الأخ المقدم لهذه الجلسة أستاذنا الجليل، أبدأ بشكر التي تفضلت بقراءة هذه الآيات القرآنية الافتتاحية لهذه الجلسة المباركة أمام هذه الوجوه المنيرة بالإيمان والتوحيد والتقوى. إن شاء الله الزواج كما تفضل الأخ قبل شروع الدخول في الموضوع، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل كلمة أقول هنا خالصة لوجه الله الكريم وموافقة بالكتاب والسنة والنافئة للأمة المحمدية، وأسأله جل شأنه أن يجعلكم أيها المستمعون الأعزاء الأفاضل الأكارم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. aray musidɓe julɓe tedduɓe, ɓawonde yettude en Allah subhanahu wa ta'ala o tagguɗo en waɗi en ɓiɓɓe adam, neminno en ɗiɗo nemaji mawɗi, arsikuɗo e wongol en julɓe juuluɗen e rasul sallllahu alayhi wa alihi wa sallam. ngu salminagol islam yottade e mo, haray no wonanimmi welo welo mawɗo e teddugal mawgal ndemi tuddete e moɗon yeeso ɗeɗo geece ɗe Allah subhanahu wa ta'ala teddini, norɗiniri peewal e kulol Allah Allah subhanahu wa ta'ala hoddiri. Mi yiɗiɗo e musidɓe men kohoɓe tedduɓe ɓe mi andidirno neeɓi ɓe mi wayri e miɗo andita premiére fois ɓen ɗo wonno adiɓe arde jaɓɓo on tigi programme ko naɓuno ɗum Angleterre kon e hoddirango Allah subhanahu wa ta'ala min tawtidiri e ngal tummodiral ɗo e monko baɓe men buy kadi ɓe mi wayrinirno neeɓi saabu ngal tummodiral ɗo Allah subhanahu wa ta'ala hoddiri min tindi. haray inchalrahman yewtere men nde yiiloto fi desal ngal, kono so tawno hara jama o wattanno hakkilnane jenti ko ɓeɗo maaki ɗo kon e konnguɗi seeɗaji ni ɗi juutali e kala ko yowiti e fi desal kon fof e konnguɗi maɓɓe ɗin ɓe maaki fof lutta hay fus ko yewte e bange muɗum. haray ɗe weltanoɓe muradu moƴƴuru hettagol maɓɓe seeno tawde ɗen ndeɗo jonde ɓe sembinira jonde nden saabu senagol maɓɓe ngol. haray musidɓe julɓe tedduɓe, ko wiyete kon desal, mi mana desal ka haala men pular e woɓɓe no inna dewgal, ɗum no wiye e haala arab aziwaj, ma ɗum annikah, no wiye e français le mariage. bi mana e ko fi dewgal, ko fi jomminiral, e ko honɗum woni ɗum, ko honɗum ɗaɓɓa e mum, ko honɗum fanda e mum, ko ha honto e fi ɗum mawni teddi ka Allah subhanahu wa ta'ala. haray en andu wondema fi ko wiyete desal kon, fi ko wiyete mariage kon, taw ɗum ko hunde hittunde neɓude ɓooyunde e immodinde e feeñugol ɓiɗɗo adama on e hoore leydi ndin. C'est-à-dire, la question du mariage est une question très jadis, très ancienne,
n'est-ce pas, qui est venu avec l'apparition de l'homme sur terre. Ce n'est pas le prophète Mohammed P. sur lui qui a institué le mariage. Le mariage a été institué avant lui. Donc, en andu, ko wiete desal kon, bimana ko hunde ni hunde ɓoydude ɓiɓɓe adama ɓen. Nde tawata diinaji ɗin fof woni diina parce que kala ko wiyete diinaji kon fof ko wiyete diina selluka ko woota pet. Kala ko wiyete diinaji noon de milliers guluji diinaji no woodi e nder aduna on, mais diina goonga ha selluka ko woota. Ko ɗum Allah daali inna diina inda Allahi al-islam. Ko wiyete diina ka Allah ko l'islam. Lanni on aya ɗo yoni wondema diina ko ala si wona l'islam. Inna diina inda Allahi al-islam. Ko wiyete islam. Donc ko waɗi ha tawi e diina hay goota wonali goonga jaɓaka ka Allah. Allah wiyali diina go ala si wona l'islam. Na ɗum o wi. Allah wiyali diina go ala si wona l'islam. Na ɗum o wi. Kono ko diina ka makko ka o jaɓi ton kan ko l'islam ton. Inna diina inda Allahi al-islam. Kono waɗi si woni wondema ko diina l'islam kan tun jaɓaka Allah ko sabu jumla on oɗo jumla o phrase ɗo inna diina inda Allahi al-islam ko jumla mo jokkodira e ko wiyete zorf. Ko wiyete zorf jokka jumla on. Zorfu zaman jokka jumla on. Zorfu makan jokka jumla on. Donc e kon wiyete zorf ko waɗi si tawi ko diina l'islamu tun jaɓaka Allah sabu o aya ɗo ko par ce que konngol ngol jokkodira et que grammaire on ka français wiyata kon adverbe. C'est-à-dire c'est une expression coranique dépourvue de toutes sortes d'adverbes. Ni un adverbe de temps, ni un adverbe de lieu. Dans le langage grammatical arabe, ko wiyete zarf ko ɗum wiyete e adverbe. Zarf wiyete adverbe. Français ɓe wiya adverbe, arabe ɓe wiya zarf. Donc, c'est-à-dire, inna dina inda Allahi al-islam. Allah wi ali ko wi'ete diina kon ka Allah hande ma ɗum hanki jango ko wiyete kon hande ma hanki ma jango ko ɗum wiyete zarf. Donc ko ɗum ɗo wiyete zarfu zaman, adverbe de temps. Si Allah wino diina ka Allah hande hare no gasa hanki diina go no jaɓano ma jango wokka go jaɓeteno. Kono wi ali hande o wi ali hanki o wi ali jango ko wi tout le temps woni hanki woni jango woni ha ñande dargal dari ko wiyete diina kon ka makko ko l'islam. Inna diina inda Allah al-islam ko ɗum wiyete zarfu zaman, l'adverbe du temps. Si Allah kadi wiwno ko wiyete diina kon ka makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala, Sénégal ma ɗum Cape Town ma ɗum Bogota ma ɗum Peking harayno États-Unis goɗɗum no wawi wonde toon diina kono ɗon kadi ko ɗum wiyete adverbe de lieu. C'est-à-dire que tout le temps ka woni o ka woni ko wiyete diina kon ka makko ko l'islam. Inna diina inda Allahi al-islam. Jonnon question mariage on fi desangal diinaji ɗin fof diinaji fenandeji ɗin ɗi fof hiɗi teddini fi desal hiɓe andi ɗum ɓe waɗay kadi ko ɗum andirton fi mariage no mawni no teddi. Civilisation ji ɗin fof heno andi ko honɗum wiyete dewgal. Jonnon feeñugol ɓiɗɗo adama on ka hoore leydi ɗo ko on say fi dewgal fuɗɗi feeñugol ɓiɗɗo adama on. Parce que adama yankoɓe fof ɓiɓɓe adama ɓen fof ko ada taguede ko adi heɓede, c'est-à-dire l'espèce humaine
toute l'espèce humaine, le premier être humain, c'est notre père Adam. Adama yankejo arano on ko bemmeɗen tagede telema sengo espèce ko wiyete yimɓe kon. Contrairement à ce que on nous a enseigné dans certains enseignements laïques. Quand on parle de la théorie de Darwin, sifa ben évolution neɗɗo honno woniri kamɓe ɓe jaɓa ko Adama alayhi salam, mais ko woni gonga kon le premier être humain c'est Adam, kanko ada tagede ko on ɗon adi jombude, ko on ɗon adi jombude o jombi sonnajo no wiye Hawa, Eve. Allah subhanahu wa ta'ala tagu bemmeɗen Adama ha gasi o hoddirani mo dennanangal moƴƴereji ɗin fof e nemaji ɗin fof, par ce que ko aljanna o hoddirani mo aljanna ko yo hoɗu ka aljanna. mais si tawno bemmeɗen Adama hoɗuno ka aljanna e ko woni ka aljanna kon fof, si ɓeygu alano toon haray no wasi fus heɓaki, haray no wayi wasi fus heɓaki, haray nema on no manki mankande jalɗude. ko ɗum waɗi ko bemmeɗen Adama o waali o ɗaani, kaw ɗaani ɗon Allah subhanahu wa ta'ala ƴetti ɗum e teral makko ngal moƴƴini mo ɓeygu, tagani mo ɓeygu, o finoyi o tawi jiwa labaɗo no takko makko. Allah wi on ɗon ko ɓeygu ma. ko ɗum waɗi si nene Hawwa yumma men nene Hawwa ɓeygu, bemmeɗen Adama koye Adama o taga, koye makko o moƴƴina. ko ɗum waɗi si sonnajo on ko janggani en kon ya ayyuhannas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. hey ko on yo yimɓe hule jooma mo on taguɗo on fof mon e wonki gooti Adama, wa khalaqa ki wonki ɗon zawjaha ɓeygu makki. jon noon ko ɓay Adama heɓi ɓeygu ha gasi, Allah wi jon noon yahe ka aljanna, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka aljannata. min inni Adama an e ɓeygu ma hoɗe ka aljanna. uskun anta wa zawjuka aljannata, an e ɓeygu ma hoɗe ka aljanna. donc en andu ko on sayi desal fuɗɗi. nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dewgal ngal no heccimo par ce que ngal fuɗɗi ado arde. ɓay noon o nelama kanko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o shar'ini dewgal ngal e communauté makko on, mais o tawno dewgal hino e communauté makko. le prophète, paix et salut sur lui, a trouvé la communauté mécoise, connaissait le mariage, elle pratiquait le mariage, je vais dire la communauté, mais au réglementé. Nela sallallahu ɓe makali wondema dewle ɗe ɓe tawoɗen fof dewle ɗen bi maana e yo dewle ɗen fuɗɗite, maintenant e dewgal hay gotal fuɗɗite. ɓe regil tun nder ton jombunoɗo ɓuri rewɓe nayo, ɓe inni o ndaaru rewɓe makko ɓen fof o suɓoɗon nayo. on andi ñawore jombuɗo ɓuri rewɓe nayo ado o nadde l'islam, e ñawore julɗo jombuɗo ɓuri rewɓe nayo no sirti. si tawi ado wonde julɗo jombi rewɓe ɓe fa lawo julɗi, l'islam on ko wiyata ko rewɓe makko ɓen fof ƴetta nayo. mais si tawi ko yette jallojo jombi bi maana ɓuri rewɓe nayo hara ko julɗo, kanko l'islam o wiyay ko fawiɓe ɓen ittete, o sélectionnata. on faami nayoɓe daganiɓe mo ɓen ko ɓen ɗon haray hiɓe ɗa, ɓeydi ɓen ko ɓen yata ɗon o suɓotako. jombunoɓe nene gotoɓe ɗiɗo yo accitu goɗɗo, ko sifa noon ɓe makiri. ɓe landanoki ko honno dewgal ngal humirano
est ce que ko carton mum wiski wonno teŋe on ma ko honɗum ɓe landaki ɓe tertino ɗum ɗon tranquille ɓe validi dewle ɗen donc en andu fi dewgal hino mawni question mum on no neeɓi bimana neeɓi ko fi mum fuɗɗi hollugol ko fi dewgal ngal mawni kon ko Allah subhanahu wa ta'ala koko Allah subhanahu wa ta'ala tawni kon e fi dewgal ngal e mandeji makko ɓurɗe mawnude ɗi Allah daali wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun Allah daali no jeeha e mandeji makko ɗin ko tagani on immorde e wonkiji mon ɗin ɓeynguli ɗi deeƴon e mum o waɗi hakkunde mon giggol e yurmodiral o inni ɗum ko mandeji molanaɗi non c'est-à-dire le mariage fait partir des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala les plus nobles. À travers ce verset coranique, vous conviendrez avec moi, le verset que je viens de lire. Et no jeeya e ko tindini ko dewgal ngal mawni kon ko tawi kon annaba ɓen c'est à dire suka hay goto hande ma jiwo ala ɗo dalil hujja ko wiya nono min mi ala ka jombede taw mi ala jombude taw ala hujja par ce que a wawata won occupade jogo dongal jogo mapunde ɓuuri annabaɓe ko Allah tagi kon fof ko ɓuuri rongdade dongal ɓurgal teddude ɓurgal mettude naɓude ko annabaɓe donc ala ɗo ko jiwo wiya je prépare mon bac miɗo wadde métier an on ko ma mi heɓa licence ko ma ɗum ɗo simi jombe ananay jiwɓe goo no wiya mon métier mon premier mari donc haray gorko aroyowo on haray c'est le deuxième mari sukaɓe buy kadi ɗo wiyay je suis pas encore prêt pour le mariage je fais ma thèse de doctorat ɗum ɗo il faut mami yaha États-Unis taw mami heɓa terrain apix mami darna ɗo mami heɓa oɗo compte c'est des prétextes infondés en matière de l'islam ko fi honɗum annabaɓen e charge maɓɓe on fof Allah wi ali ɓayɗo rondiwa ngal dongal ɗo onon acci on hay son jombali Allah daali wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriya min neli nelaɓe ko aditima ya Muhammad mi waɗaniɓe ɓeyguli mi waɗaniɓe ɓiɓɓe donc a andi ɗon kan no tindini fi desal ngal no mawni jonnon ko honɗum ɗaɓɓa e mariage ko ɗum ɗaɓɓa e dewgal dewgal ngal ko ɗaɓɓa e maggal ko piiji dan ɗaɓɓa e dewgal ngal piiji tati ɗin ɗon koyo jombidirɓe ɓen waɗude priorité e nder wondigal maɓɓe ngal piiji tati kala jombidirɓe kala couple wano o suka mo ɗowtuɗen ɗo hande mo jombude simo gayo jento moƴƴa piiji tati yo ardinɗi yeeso o mawnina fi majji o teddina fi majji e nder dewgal makko ngal jiwo on kañum kadi ɗin piiji tati ɗon kadi yo mawninɗi o teddina fi majji moƴƴa noon ko adi kon tawo ko ɗaɓɓa e dewgal tawo ko deƴere ɓernde deƴere wonki ɓuttu ɓernde ko ɓuttu ɓernde ɗaɓɓa e giggol e dewgal par ce que ɓuttu ɓernde deƴere ɓernde ko aduna ɗo ko nokkeli ɗiɗi pet heɓoto nokkel ɗiɗi mante moƴƴa ko mo ɗon haalande kon sa wuuri ɗo 20 ans 30 ans 50 ans 70 ans a heɓali deƴere e ɗiɗo ɗiɗi hara yo Allah walle nato e aljanna ko adna on kan a ratimo haray aduna on a rati adna on haray Allah wallo e naata aljanna kono ga on ara e cuyi ko deƴete ko ɓeygu deƴere ko ɗon heɓoto
wasi Allah daali wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha ka deeƴon ɓernde nde waalo nde deeƴa nde ɓuuɓa job ko parce que yaasi on deeƴa si tawi gorko o yalti dogini taxi wangal ha o heɓali hay goto ƴawɗo hunde ma sali o rondike ha o mapodi hoore makko o yennama ha o mapodi hoore makko o heɓi mettu ɓernde o naɓama nokkugo o ɓiƴama ha koyɗe ŋacciti leydi ndin o hettorike kara han ɗum fof no heɓa worɓe ɓe miyata on no woodi nokkeli goo ka moodi mon en susta rewde par ce que ɓe ñawli ɗon donc ɗin soñjaji ɗon fop ɗon tampere ɗon fop e on mettu ɓerne fop so hewtiti ka suudu ɓeygu makko no wawi bonnitude ɗum fop en quelques minutes kala soñja e tampere ko feƴƴini e nder ñallal ngal kon fop rôle debbo on ko won ɗum ko so hewtiti o tawa ɓeygu makko no looti laaɓi pos no ɓorni jonki mum ɓurɗi labeede waɗi parfeji mum ɓurɗi uurude ta sundu no laaɓi cuuray no huɓɓa no uuri haa gasa o hewtita tun debbo jaɓɓomo haa gasa jaɓanamo wiya e mbaɗo yangi so moosi o dewti hoore ɗon oya sikka e kaka pale Macky Sall o yuri haray kanko e sonjaɓe juuli e nelaɗo ɓe sallimmike saabu gestum go kunni ko ngalana wonana jaɓɓagol mo ɗum jaɓanamo wiya e ɗon tampi mo mosanamo dewta hoore ɗon donc sifa ɗum ɗon aleykum salam ko nden deƴere ɗon ko nden woni deƴere go'o nde neɗɗo deƴata ka adda mum ɗo ko nden deƴere ɗon woni deƴere go'o nde neɗɗo deƴata ka adda makko ɗo nden de hay fus wata remplace ude ɗum ɗon on rôle mo ɓeygu makko jointamo ɗon yejjintinnamo ɗin susiji on soñdia hino way kadi wasi goɗɗo ƴetti 4x4 mum climatisé ha gasa o ari e bureau climatisé mo fotti o fof no teddinimo waɗay juuɗe ɗiɗi hiwroma woɓɓe wurin falte ɓeydude koyngal hakke ma ko teddi so hewti ka suudu o tawi ɓeygu makko no watti ɗi defiri ɗin ta conci ɗin fof no luuɓa liƴƴi ha gasi on yiltike pooɗi hundu kon beru 2 métres siiɓike mo on faami o sikkay bi annaday koye nder yiite jahannama woni haray ɓe gaynidi donc gorko sabbiɗo sifa on ɓeygu ɗon ka suudu salam alaji bisimilla tolimo alaji gorko sabbiɗo sifa on ɓeygu ɗon ka suudu on ɗon o ala gurnan o ala jam darta ko sabu ɗum waɗi si mi yiyato on o yi koye kiosque koye ko yiyoton koye café oy koyno nafi moko baɓe buy taw sikko ko yargol café ko ala ka hewtite ɓe aray ɓe jooɗo ɗon ɓe yara ɗon café um ɓe wona ɗon ha ko tuma ɓe andi oɗa ɗani ke hosi ɓe ara ala ka arte sabu soñdia sonnajo par ce que o wondanalimo e deƴere goo ko nden ɗon ka adda ɗo mo heɓali nden hara o raati deƴere goo deƴere ɗimmere nden kañum kadi fayinka ka suudu ka artata ɗon Allah daali wallahu jaala lakum min buyutikum sakana Allah waɗani on ka cuuɗi mon ka deeƴon ka suudu ka artata ɗo walɗa ka hoɗuɗa ɗon n'importe quelle heure woni jemma woni ñalorma ñeeñin ha tawa ɗon no deeƴi
wana ya lozu e kuuru wi ka tawata samburji temedere capantati hurgo hum gotum ndarɗa o goɗɗo no toon Sonko wingi ndeɗa ɗani woɓɓe no fini ndeɗa seytini woɓɓe no welti ta Sonko wingi ala wono wa'a radio je koroɓe musique je rock je hono rap je moɗaɗe nun no tappa tum 24/24 a wata ɗanade a wata fowtagol koye bruit naɓi Sonko payle no pira payle no yennidira si tawi an ko ɗon hoɗuɗa aɗa ala gurdam mbiɗo andita ɗo si mbiɗo haalude fi deƴere ha hande mi haalali fi deƴere e hoɗo mi ronka andirtude premiére fois an argol London kami wonno ɗon cité mo mi wonno e mum on mi sikkayno hay goto hoɗa ɗum sikkayno ɗum fof yimɓen ko mayɓe n'importe quelle heure nanta to ay hunde wonde hakkude Allah ndela ƴetta ordinateur ngan kunni haray lam huli bruit ƴettugol ordinateur o wata dérange gawtal ngal hakke ma ko deeƴi a sikkay goto hoɗa tawale wonɓe ɗon ɓen fof ko fanɗi o ko fanɗi mo kala no mari bareeru bare e bongol mum needi e wottugol wottata ɗon ay bare no neyi hakke ma ko ɗum deeƴi mi anditi ko Allah wi kon wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana Allah waɗani on ka cuuɗi moɗon ka hoɗo toon ɗon deƴere sa heɓali ɓeygu wallinoma ɓernde yejjintinne souci e stress a heɓali ka deeƴi ka hoɗa ta no ɓutti bel ko wurɗa ɗo kon a wurale e jaam bel ko wurɗa ɗo kon a wurali e jaam ko ɗiɗo ɗiɗi deƴete ko sabu ɗum waɗi si wiwɗen premiére priorité ko adi mawnude hittangu hakkude jombidirɓe gogo on koyo gorko on desidu o inna o jiwo momi okka ɗo iwi hande an ko wiyete sonja wonki kon sonja wonki mettu ɓernde a juuli e nelaɗo lanni ɓernde ma mettata aduna wonki ma bonata aduna a heeɓi gorko jannguɗo faamuɗo finuɗo anduɗo wondema gorko koyo wallin ɓernde wallina wonki ɓeygu makko e hilan ɗo ɗum ɗo woni priorité arano c'est la même chose jiwo on kadi wiya ɗum wiya Ala Dieng kala ko wiyete mettu ɓernde kon min ɓay on jombilal lanni mettu ɓernde on gayni di ko son ardi ɗo souci mi ittanayi on ha laaɓa imaginez vous noon si tawi hara souci on noon genèse source souci on noon kaka ɓuttayno ɗon par ce que no woodi rewɓe ɓe yaha e Harvard ɓe janngoya ha ɓe heɓa doctorat konngol ngol ɓe wonanta moodi maɓɓe ta duuɓi sappo o yejjitatangol ta si ɓe fiɗimo ngol o yejjitatangol aduna donc ko ɗum ɗo woni premiére priorité mo kala koye waɗu ko haqqille mum wallinayi ɓernde oyan nen créyantamo soñdia créyantamo mettu ɓernde memminantamo stress ɗon woni goo premiére priorité ko ɗaɓɓa e dewgal ɗimmum ɗum ko ɗaɓɓa e dewgal ɗimmum ɗum ko giggol l'amour c'est à dire koye gorko o wiw wondema o jiwo ɗo o jomo woni jombude ɗo no yiɗimo par ce que hari woɓɓe goo arifi makko inni o yiɗaɓe ko debbo o wirani kon no yiɗimo ko goonga bien sûr o desidanon ngol giggol ngol jiwo o yiɗimo o ne'ay ngol o dankongol hara ngol ɓeydoto ngol ɗuytotako o fixa ɗum objectif makko priorité makko newgol giggol ngol dankongol ko yo wiw o wi'i hino yiɗi lan mais wondali si o feeti acci 9 o ñeñini ha mi jombimo mi feetiniraymo giggol o inna mi feetiniraymo giggol o waɗa ɗum priorité jiwo on ara o hollamo le giggol o hollamo wawi yiɗude façon no fijirirtamo no mosirantamo no yaltidiranta e makko no netorantamo no régulirta affaire o e makko bermumen makko on
sifa ɗum ɗo fof tawa o holla jiwo on giggol ha jiwo on feeta on faami o jiwo on moosa on andi giggol jigo no toon on tigi moosa e acca e poyemor ta iwata ñande o ma mo moosi fatmata ɗa moosi tun dey par ce que sono kala o andi tay gestu hanki jemma o moosa ta o moosi tun donc ɗum noon ko pinal gorko on e haqqille makko ɗe o jogiiɗen telen makka ka ne'ugol giggol e ka danko gongol wa'ata noon c'est la même chose jiwo on kañum kadi wiya ɗum o wi'i hino yiɗlan ko goonga mais wondaali si min o mi wondi anndin feetinayi o giggol jikku jiwo on e comportement makko on en façon no wondiranta e honno wiyete e moodi makko noon moodi makko o hebbina moodi makko giggol ngol ne'ete ngol danke mi jonna on exemple e nelaaɗo meɗen mouhammad sallllahu alayhi wa sallam ɓawo jombi yumma men nene aicha ɓe wondi nela satama okkuno nene aicha giggol et pourtant le ko mawɗo jombi jiwo nela sallama hari ɓe ɓurni 50 ans si ɓe jombi nene aicha jiwo mo 9 ans duuɓi jeenayi jiwo mo duuɓi jeenayi mawɗo mo duuɓi 50 goɗɗum jomba o holla mo giggol ha nene aicha webbi giggol ngol nelaɗo jonni mo ngol nela sa darayno giggol ngol niveau maggol on si ɗuytike ɓe ɓeyda ha arta ka duwa ɗon sino ka top ɓe acca ɗon kono nelaɗo andirayno si giggol ngol ɗuytike nela saslama hollu nene aicha giggol nene aicha yiɗi nelaɗo ha tawi joni haysi nene aicha wondiray ma inde nelaɗo tawe ton ɓen si ɓe yiɗi ɓe wola e fiima si ɓe yiɗima tun ɓe wola e fiima on taw ko ala jeeng haɗay ko ɗum tum ɓe jokki tawi nene aicha si wondiray ko ɓe makata wa rabbi muhammadin mi wondiri e jeyɗo muhammadu on joni noon tuma ɗum accoyi nelaɗo anda e wa rabbi muhammadin on acci ɓe andano giggol ngol ɗuytike o changeoya wiya joni wa rabbil kaaba mi wondiri suudu kaaba noon ka nene aicha watti wiide wa rabbil kaaba ɗuuɗi o nelaɗo ma kay aicha ariɗo kon ɗum waɗi kon ɗum mi bonni mi wayri nande wa rabbi muhammadin on ɓe innayi muhammadou o kaaba o fof ko goto jeeyi jokkananɗa ka muhammadou ɗa mais si hawroyno nder to wiyete wa rabbi muhammadin nene aicha wullito ko manki asaslama excuse o ha moƴƴintinna aicha muhammadin on gasa mawna e haqqille yimɓe ɓen si wiyama nela sa excuse o e ɓeygu mum yeewa nelaɗo oui bien sûr il était très modeste à l'égard de ses épouses. Je vous donne un exemple frappant. ñande goo nelaɗo sallah sallam ɓe fokkitino yaltugol ka suudu ɓeyguli maɓɓe ɗi landi dépense nelaɗo wi a hande allah si kallan komi jonna o ɓeyni bon awa blocage yaltugol ala si dépense ala yaltugol ala blocage a wonay ɗo si ɗe wondi mi yejjitay meɗe weela si ɗe wondi mi yejjitay meɗe weela won ɗo nela saslama jeeji ɓe jaɓaali o woni ɗon o yaltaali nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam seydna oumar bunil khattab fokkiti yaltugol ɓeyguli makko ɗi wi dépense o wi allah arsi kallan hannde komi jonna o ɓe wi blocage o lawɓi oya bento oya janggi ɗon leeson o feƴƴi o yalti o ara o tawi nelaɗo sallah sallam o wi nelaɗo accimi jalne nelaɗo maki jalnan oumar o inni mi fokkiti hannde ka suudu ɓeygu an wi dépense min ni ala wo blocage wo waɗɗa honɗu wo mi benti goɗɗo e maɓɓe mi hetti mi arti nelaɗo jali ha ñiiƴe ɓawoje ɗe yaltiti
nela sa sama wi andi ko nun tongilan do o inni mi anda o ko sifa dum o fuddi nyaadande rewbe nelaado be o nelaado fi yo fewnu tagore den fof o wulata Allah nelaado maki a walla Allah Umar jejanambe donc o andi hari nela sa sama no newi kande suudu hari mo newi donc ko dum wadi deuxième priorité on e wondi gangal ko giggol ngol giggol ngol dankete goy giggol dankete ne e goy sinalu ngol yahay few ma heba pinal heba joyre haqqille anda ko honno ne irta bay a wata wiide mo jombuda o yidama mo yiduma ko gikkuma on watta ngol giggol ɓeydo ma ngol yaha few donc ko dankete ɗum ne e nelaɗo holli en exemple on si iwi ɗon priorité tammo on ko won ɗum ko yurmodiral ɗum ɗo wiyete tendresse ko on ɗum woni ɗum e nder couple on ɗo taw si debbo on aani gorko on aanay ɓurimo si debbo on nawni ko gorko on muusete si ɓeygu makko wi wooyi sikkay hara o soppa ka ɓaawo kanko muusata si tawi kadi ko gorko on aani debbo on aana ɓurimo ma po ɓurimo e ngal ɗo mi huli taɓi hersinan ka golle e ko on ɗum ala jeng mbuuɗi no muti toon koye hoore an ɗiyani ɗum ɗo no aaninimmi mi acci ɗanagol no ala je wone tranquille fanke bude si Allah jaɓi o wirtotako may miɗo ɗo o wirtotako ala je koɗi jelu ɓenni ko 500 000 tawa noon debbo on ala 50 000 ka waali fi 500 000 wirtata on ala je miɗo ɗo fanke ɗane fi Allah mi yahoyi ɓe ɗumani ke nawnaren ɓe inni tigi tigi on e nawnare nden no hurɓini terte ɗum ala mo nawnta ala jeng ɗum si Allah e joni kala ko mapinimo kala ko heɓimo debbo on daroto yejjintinnamo few yurminamo ananamo jotanamo ko ɗum wiyete tendresse ce sont les fruits de l'amour, la tendresse, l'affection et l'affinité. C'est-à-dire si giggol ngol ngol wodi ngol rima e goɗɗum giggol ngol rimale ay fus ko fenane na giggol fus ɗo yiɗuma sa welama tampi sa ani tampi sa mapike tampi on ɗo giggol woni ala ɗon donc ko ngal yurmo tendresse ɗon kadi wonata priorité si tawi gorko on joni fotti e bandi ha gasi ɗeɗɗimo ɓe jatti mbuɗɗin so hewti o wi bandi ɗeɗɗilan koyo madan on jaɓɓo mo ɗon kisan ha gasa ɓoosa waɗa nebbankare ɓoosa turba gosi gilkal waɗa pik milk ha ɓoora longiniramo a boobo o yejjita joni mo ɗeɗɗa kono so aroyi tun o inni bandi ɗeɗɗi gas batti solo Allah jarama a ñanden ko ɗo mi landi on ɗo 5 000 wiɗon ala on hetti kuuɗe mon ɗe e tendresse ala karmo koye marsali ɗon donc si tawi kadi deyum kum kañum kadi no lootude sundu morti ko yaari hoore nden si gorum kunno ɗon ko heɓa helali ƴettamo ha gasa ɓoosamo ha gasa ko telen honto ko ni e ni ha o yejjitay mo yanno mais si tawi o yaari hoore nden ɗum anno waɗa do yanda no ɓowri donc kadi haray marsali ayno inchallah donc haray e ko ɗiɗo piiji ko ɗum ɗo wiyete tendresse ko ɗiɗo piiji tati ɗi si couple wattani hakkille ɗi marsi si tawi ɓe perdi ɗum ɗo haray hay hunde marsali tigi tigi on si ɓe perdi si ɗum ɗo ala nder ton haray couple ngol dewgal ngal ko maygal mokko hay nokgal fokkita ko ɗi piiji ɗo fof no résimi e aya qouran ɗum ko min on alande ɗo na ñama kala yagal min on alande ko aya ko Allah daali ɗum ko Allah daali wa min ayatihi no jeeya e madeji makko ɗin an khalaqa lakum nde o taganta on min anfusikum immorde wonkiji moɗin aswajan ɓeynguli
litaskunu ilayha deejere nden fi yon deeju e majji waja'ala baynakum o waɗi hakkunde moɗon mawaddatan giggol ngol wa rahmatan e yurmodiral ngal ko ɗiɗo piiji tati woni nder ton si iwti ɗon kadi couple on no hani wattande hakkil e hunde wotere wonde très important donc hunde wotere kañum kadi no nder ton donc hunde wotere kañum kadi no nder ton ko couple on hani wattande hakkil fiyo dewgal ngal marsu konngol alquran ngol ɓe duwa andude ko ngol firi kon o ngara joni on nan fiyen konngol alqur'ana ngol couple on duwa wattande hakkil ɓe anda ko ɗum ngol firi ɓe gollitira ngol nder ton donc il y a un mot coranique que Dieu a toujours employé dans son Saint Coran quand il parle du conjugal. Donc c'est un mot primordial que tous les couples doivent savoir le sens et pratiquer dans leur vie conjugale respective. Konngol Al-Qur'an ngol couple on doit andude ko ngol firi ɓe wattana hakkil ɓe gollitirangol e nder wondigal maɓɓe ngal. Konngol wiyetengol ngol al-ma'ruf ko heewi konde Allah no yewta fi dewgal wola e fi ma'ruf. Qur'ana wi wa amsikuhunna bil ma'ruf bimana e jogitoreɓe no moƴƴiri wa ashiruhunna bil ma'ruf wuride maɓɓe no moƴƴiri fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan no heewi nder ton tan on permettata en mais ko fandi ko yata 8 fois le mot ma'ruf est venu dans le Coran et ça parle uniquement du conjugal. Donc andugol ko wonɗum ɗum on firi no woni important ko ɗum signifie ma'ruf woɓɓe men firoɓe qur'ana ɓen no wiya ko moƴƴi wiya ya'muruna bil ma'ruf ɓe yamira ko moƴƴi wa yanhauna anil munkar ɓe haɗa ko boni mais so ndaari mo on tigi tigi e nokkeli ka o emploi ɗon on taway konngol ngol no hecci ko moƴƴi ngol ɓuri ko moƴƴi ngol ɓuri ko moƴƴi. Donc le mot ma'ruf dépasse la dimension du bien. Parce que si vous me permettez, konngol ko wiyete kon ma'ruf bi maana no moƴƴi parce que koko moƴƴi kon Allah woni wiwde kadi ma'ruf. Holtingol ɓeygu mum no moƴƴi ka ñammingol mo no moƴƴi ko ɗum ɗon noon Allah kadi wi yonu ma'ruf kadi wa ala al mawludi lahu risquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Deka andi ma'ruf no ɓuri ko moƴƴi. Donc, ma'ruf dépasse la dimension du bien. C'est-à-dire, il s'agit là de procéder, si vous me permettez le terme, à la ma'rufication du bien. Il faut ma'rufer le bien encore. C'est-à-dire que moƴƴi kon moƴƴina labina koko dagi kon fotinta labina kadi ko ɗum wiyete ma'ruf wona yo manko ka nder dewgal. Par exemple, sonnajo si modi makko noddimo e mbaldi notagol makko e mbaldi ndin koko moƴƴi ka mais ko yo notoro bil ma'ruf mo yarde ka mbaldi o jaɓa kono ara ma'ruf ala ton en faami ɗum ga. Donc taw kala ko huwodirirta e ɓeygu maɗa ko wonu ma'ruf kala ko watta ko ta no foti no laba par ce que ko ɓeygu ma ɗum ɗum woni sakkitorde yeey juulen ko par ce que ko ɓeygu maɗa e hay noddugol ɓeygu ma sa nodda e ɓeygu ma ko ya foti labina ko ya waɗir bil ma'ruf wona ya taƴimmo reedu. Si ɓeygu ma par exemple ko Fatoumata wiyete ndeɗa noddamo ko ya bungin waɗa ma'ruf na ya wi Fatoumata ye an jaka fu sa anda fina ko ya wi Fatim ma ɗum ɗaɓɓa façon no noddiramo kadi ta sa noddimo ɗon lebbi tati ara mo welti lebbi tati ta ɗum ɗon ko an moƴƴinani hoorema ko no noddiratamo heɗa wawi wiide mon amour mon trésor ɗum ɗo foɗa no dagui c'est à dire probléme men on
wana ka dagi ɗo watten ko dagi kon ko laba kon bani mais l'islam on no yiɗi ko labina kon ko foti kon kadi l'islam no yiɗi pinal kadi. Je vous donne un exemple chez le prophète. Nene meɗen Aïcha, nene men Aïcha ko Aïchata wiyete Aïchata ko nelaɗo ne no noddaynomo ɓe bundinayno ha ɓe labina ha ɓe inna Aish ko noon nelaɗo noddirayno nene Aïcha an ka sa wi ɗon mon amour mon trésor aray ko sunna moƴƴo waɗɗa ɗon no ɓuri ɗen ƴingol mo si ɓeygu ma nelima ha gasi ɓeygu ma wi alajje en hewtanelan nden deftere ɗon hana noon ko worɓe ɓe pinal mum hewti e ɓeygu maɓɓe neluɓe ko moji gono toon si ɓeygu maɓɓe neliɓe ɗum ko probléme mo duuɓi tati noon alajje en hewtanelan deftere nde noon e awa yawre hatti joni komin nelta awa yawre hatti yawre haala yawre ala nder ton uno on feƴƴino yawre goɗɗum no toon ko ɓuuri yawre ɗum feƴƴino terto yawre wani donc fi ɗum mo nelma alajje en hewtanelan deftere noon awa yawre hatti ko jogiiɓe pinal ɓen yo ɓeygu maɓɓe neluɓe wiya hewtanelan deftere nden ko fi ɓen woni haalde sa ƴetti deftere nden a jonni ɓeygu ma hara ya mankini par ce que a waɗali bil maruf ko ma labina ko a fotina si alajje en hewtanelan deftere nden wiya newike hélas passez-moi ce livre là wiya avec plaisir madame avec plaisir madame des fois haray no doit jokkude geste labaɗo kadi par ce que ko ɗon fijate goɗɗo si woni ha o maayi taw o ala fijude o maaya e joni ko ma o welto ma o fija o jala ka dagi ɗon binnali ka harmi toon dey joni noon ka marɗa ka fija jala ka ɓeyguma e ka ɓiɓɓe ma ɓen ko ɗum yo to yimɓe tawa ko neɗɗo duwanoɗo wonde labaɗo tawa kanino niɓɓitino par ce que jalata weltotako ala mo jalita ka ɓeygu mum ko kukuru ka ɓiɓɓe mum ko kukuru kon to marɗa mo fijida jalida donc si tawi tun ɓeygu maɗa par exemple wi Ala Dieng wi anno hélas passez-moi ce livre là hélas passez-moi ce livre là donc ça doit être répliqué, n'est-ce pas, par une parole, n'est-ce pas, harmonieuse, suivie d'un beau geste. Hélas, passez-moi ce livre-là, Wadani, Wada, avec plaisir, madame. Avec plaisir, madame. Qu'est-ce un livre on donne namu? Dani, dovela terebe. Wana ukagol échantillon je tuuri e dum ala nabe tan. Toujours, ada meden ka santiye ga. Ñallal ngal fof meɗen ka santiye ga noddata mo yewtata kikiɗe sa hewti kadɗa ƴetti machine on dalaji ɗin ƴawi tippike ɓe yi jaka en perdi to ja conteneur ji ɗin natali ha weeta kanko ko an o sabbi donc ɗum ɗon moƴƴinta nder ton nder dewgal ngal ton donc si faɗi piiji hana wattanede hakkil ka nder dewle ɗum ɗo hino moƴƴina dewle ɗen hino fotina ɗe hino labbina ɗe tigi tigi on geste ji molanaɗi waɗoji ha ɓe yiɗe dagiɗi ɗi nelaɗo waɗayno wona o fulére o bouquet fulére ko yiyoto yimɓe no waɗa ni adda hono porte no waɗa nela saslama ɓe waɗayno ɗum sélectionna bouquet ji fulére labaɗi waɗana ɓeyguma surprise ta ko rose ji